Hello guys, dito guys oh, maraming mga tools dito guys. Dito sa Bais Hardware dito sa Valenzuela. Ito guys, malapit lang to sa simbahan. Dito sa may bago magmalinta. Lagpas konti ng pure gold dito. Dito guys, marami lang mga tools dito guys. Mga Lotus brand. Ano, meron dito guys, 1 pre lang promo yata sila. Ito mga mga impact frames. Yan ito. Yan mga yan guys, for this. Yan o. Isang seat na. Barena. Tapos angle grinder. Yan, may saksakan din ng athlete. Yan, nakikita nyo guys. Mga tools. Dito guys, iba-iba brand yung mga tools nila. Ito Lotus, ayun 1 pre lang, mura na to guys. Ayun nakikita nyo, 750 watts. Yan, angle grinder yan guys. Ayun ang dami. Ayun nakikita Lotus. Yan, 1 pre, 750 watts. Ayan pa guys, ang dami. May electric blower pa sila. Ayan total brand. Marami to guys. Yan, dami. Yan, compressor yun guys. Ang laki. Laki compressor na yan. Ayan tools. LD tools. GLD. Yan, may 46 pieces. Socket threads. Yan, for this. Yan po guys, sa unahan daming display. Ano. Yan, tapos may pala mga makina. Chris yung brand. Well guys, dito ko tapusin yung video. Maraming salamat po. Bye bye.